गुड मॉर्निंग आज गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मन को वेलकम। आमे दुई भणी बाहरिलु आमर जो कटक अच्छी तीनिकोणिया बगीचारे कृष्णा फैशन साड़ी शोरूम आमे दी भणी चलिलु देखिया पई कलेक्शन आज ऑफर सेल रो लास्ट डेट थिला तो आसू बोली एमती वर्षा लगी रही आसी पार नथिलु आसिलु देखिलु कलेक्शन केमती कौन अच्छी आउ देखु देखु आमे बहुत गुड़े साड़ी भी नहीं गलु आउ देखंतु आमे केमती कौन शो करूचु केमती देखुचु आउ तांको शॉप रो केमती कलेक्शन आपण माने भी देखंतु। एटा केते अछि 1895 विद ब्रोंज वर्क रहबो डिजाइनर का एटा डिजाइनर देख ये शोल्डर डिजाइन का रहबो एटा पकई ए जो रेंज रे देखैले से रेंज रे एटा भल लागुची ए जो हां 1 भीतर 1000 भीतर थिला डेली यूज टाइप रो या भीतर जो जोटा पसंद हो तो अलगा कर दो कलर अछि तार गोटा बटल ग्रीन हां बटल ग्रीन देखाई अलगा फैब्रिक अछि कलर करवा एक जरी खाओ सुनील मैडम जो लगा उसका बटल ग्रीन था ना आज हमें कृष्णा फैशन आछू कहां पे सेटिंग किया भाई याद है सेटा जो थिला एटा एटा ए कलर मोर नाही केबे एटा जदी लेबे अरे ब्लाउज पर ब्लाउज टा गोटे आ ब्लाउज पीस टा दिए खोजिले पकेलु मेरे तो देखाउ जे मेरे स्टार्टिंग ये देखो इसका 2 कलर और किसका इसका और क्या कलर है अच्छा अच्छा ये वाला तो मैं ली थी बढ़िया कलर अच्छे ओनली 1200 रुपये नहीं ये हैवी हो जा रहा है कहाँ हैवी हो जा रहा है एकदम लाइट वेट पीस है एम्ब्रॉयडरी काम अंदर कौन देख रहा है इसके रेंज में दिखाई इसका जो ब्लाउज था मेरा ब्लॉगिंग चल रहा है बॉटल ग्रीन बा कहूथिलो देखा कलर बढ़िया एटा माने जो तारा शाइनिंग करछ तमर फेमस हो बा वायरल है जो आज आप ले अपना हाँ आप लो अपना खुद का कौन लेगा आप ले लो एटा बोलो कपड़ा अरे ब्लाउज पीस का देखिए सारा ब्लाउज बढ़िया प्रिंटेड लो वाली डालो एरिया वाली हाँ यही टाइप रा कौन देखाऊ ना आ देखो ना कौन ଅଛି सिंगल पीस ଅଛି दिया ओपन करो देखि दबो केते कोन आसीबो पूरा अधिक डिस्काउंट लागै छै अधिक मिलिबो आ ब्लाउज पीस का टोटल इनका ही भल लागছে सारा अंकल अच्छे बटरफ्लाई ये भी बहुत सुंदर पीस है बुटीक पीस है ब्लैक नहीं चले ब्लैक नहीं तो ब्लू है सिंगल पीस ब्लू है ब्लू ब्लैक नहीं है फैब्रिक देखता तो कैसे मैं फैब्रिक फील करो तो बात एटा हमें बुक करी रख पारिबो बुक करके एडवांस दे काले के ना
हाँ आडभान्स दबु किछि आरटा मु ले जिबि आरटा गोटे थिला आरटा नहीं जानते आरटा कोडे आर इल्लोटा आ गोटे थिला इदि दीटा मु इल्लो भाग करनु थिले हाँ तेरा देखे दो काट दो अरे साइड का देखिए तेरा नेक अच्छी बॉडी नेक ये वाला नहीं हाँ सही गाठ जो लगा वो बढ़िया है এটা मस्त এটা পুরা হেভি আছে এটা पसंद तो मस्त कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया देखे ये लाइफ टाइम रही नमस्कार हाँ स्लिम एलेन स्लिम कौन एलेन बस कम ही लगा ना से एमती कहि के जो पिक्चरटा दे देबे नहीं सेमती भलो तो कहि खराब तो कहि मु बाय वन गेट वन देखि के आछी 1500 रुपये पड़ेगा आपको हमको बाय वन गेट वन दिए दीटा नेले दीटा फ्री तीनटा नेले चारटा फ्री हैला गोटे नेले गोटे फ्री आउ को ମାନେ ଏମତି ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ତମର କେତେଟା କିଏ ନେଇ ପାରୁଛି ଖାଲି ତମେ ଦେଖିବା ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଜାଣି ଫାଇନାଲ ନେଇଯିବ ମୁଁ ସେଇଟା ନେଇଛି ସେଟା ନବୁ ଯଦି ନବୁନି ଆପଣ ଏଇଟା ନିଅ ଏଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗିବ ମ୍ୟାଡାମ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ border ରେ ଦେଇଛି ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ ପିନ୍ଧି ନେବେ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଟା ବଢିଆ ଲାଗେ इधर है रेशमा मेडिकल गया କଣ ହେଲା रेशमा मेडिकल जाइए डैमेज साड़ी पूरा ଘରେ କଲେ हाँ रेशमा जाइए मेडिकल आसছে ମୁଁ ଫୋନ୍ ଆଣି ମୁଁ କେଶରପୁର ଯାଉଛି ତ ଯଦି ନ ହେବ ଏମୋଟ କରିପାରିବି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରେଡ୍ ବ୍ଲାଉଜ କିଛି ବି ଥିବ ପିନ୍ଧି ନେବେ ୟା ସାଙ୍ଗେ ରେଡ୍ ମେରୁନ୍ ବ୍ଲାଉଜ କିଛି ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମୋଟ କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ ସେମରୋଡି କାମ ହଁ ହଁ ଆଉ ଏମତି ଟାଇପର ଟିକେ ଦେଖାନା ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ପସନ୍ଦ ହଉଛି ପଇସା ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବି ଏଇଟା ରଖିବି ପଚାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ତମେ ହଁ କଲେ କରିବେ ସେଇଟା ରଖାନା ଏଇଟା ରଖିବି ଏମରୋଡି କଲେ ଖାଉ ଦେଖିବା ଆଉ ୟା ଭିତରୁ यूट्यूब ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ବଢିଆ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ମାତ୍ର 600 ଟଙ୍କା ରେଞ୍ଜ ଆଉ ସେଇ ଟାଇପର ଦେଖ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ବି ଦେଇଛି ବଢିଆ କଲରଟା ଅଛି ଡେଲିଉସ୍ ଟାଇପର କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖା ସେମାନେ ଆଗେ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ଏମରୋଡି ରଖୁଛନ୍ତି ନା ଏମରୋଡି शिफॉन साड़ी है 1695 ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ତା ଉପରେ फ्लैट 50 मैम ଏବେ ଚାଲିଛି କୃଷ୍ଣ ଶେଷ पूरा କଣିଆ ବଗିଚା ଅଫର ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ସେଟା ଟିକେ ଲେନ୍ଥ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି नहीं नहीं लेंथ पक्का ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ରଖିଦେବ ମୁଁ ଆସିକି ଏଟା ଲେହେରିଆ ଆଜି ଆସିପାରେ କାଲି ଆସିପାରେ बढ़िया लगी ଦେଖ ତା ବ୍ଲାଉଜ कलर किंतु से कलर बढ़िया ଡି ଡି ଅଛି कलर भी बहुत रेयर আছে मैडम ब्लाउज भी यार बढ़िया ब्लाउज देची 800 टका किछि खराब अछि पीस ଅଫରଟା ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଆସିବି ସେବେଠୁ ବୋଲି ଆସିପାରୁନି ବ୍ଲଗଟା ଛାଡ଼ିଲେ ଆସିବି एक्चुअली परा आजी लास्ट ଏଇଟା ୟୁନିକ୍ କଲର୍ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନେଇ ଯାଅ ମେହେନ୍ଦି କଲର୍ 4000 रेंज ସେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ଏଇଟା 1500 କେତେ ପଡିବ ନାଇଁ ମେହେନ୍ଦିରେ ଆପଣ ମେହେନ୍ଦି ଶାଢ଼ୀ ନେଇପାରିବେ ମେହେନ୍ଦି କଲର୍
ଆଉ ଟିକେ ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି। ଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଟା ଉଜ୍ଜଳ ବେଶୀରେ ରହିବନି ଶାଢ଼ୀ। को देश रे को देश रे ଏତେ ଦିନ ରହିବନି ଶାଢ଼ୀରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାମ୍, ପିନ୍ଧି ହେବ କିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିସ୍ଟା ଅଛି, କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ବ୍ଲାଉଜ। ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯିବ ମାନେ ଦିନେ ଗରମ ପୁରା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ବଟମ ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ଲାଉଜ ରହିବ ଡିଜାଇନର। ହ୍ୟାଲୋ, ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 3095 1500 ଟଙ୍କା। କଣ ଦେଖୁଛ ବୁଢ଼ୀ ଶାଢ଼ୀ? ବୁଢ଼ୀ ନୁହଁ ମ୍ୟାମ୍ एकदम एक्सक्लूसिव पीसेस दे डिजाइनर ସେମିତି 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ଟିକେ ଡେଲି ଟାଇପ୍ର ଦେଖେଇଲା। ସେମିତି ଡେଲି ଟାଇପ୍ର ଦେଖିଲା। मेरे कस्टमर कहीं से आए थे, मैंने देखा था आपके लिए, मुझे बहुत पसंद आया। आप ऑलरेडी देखे और मैं ऑलरेडी सर कल मुझे थोड़ा बाहर से बढ़िया ऑफर ସେ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ଆମେ ମନ୍ଥ ଫାଷ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିକି ଆସିବୁ। ଆଡଭାନ୍ସ କରି ରଖିଦେବୁ ତ? एक ये साड़ी भी बहुत अच्छी है, फ्लाइंग डाल के पूरा लंबा खोल के देखो, वर्क भी बहुत स्मार्ट है उसका। मस्त साड़ी है, कलर देख रहे हो कितना मस्त पिच कलर है, पूरा वर्क कॉम्बिनेशन। ସେଇ ଟିକେ ଡେଲି ଟାଇପ୍ର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। डेली उस टाइप रो कोई सुनते प्रिंटेड या और ये ଯେମିତି ସେଟା ୟୁନିକ୍ ଥିଲା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ଲାଉଜ ଥିଲା। एडा न्यू बर्गर यूनिक पीस ଅଛି। ଏଟା ଅଛି ସତ୍ୱମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ର ଡିଜାଇନର ପିସ୍। ଏଟା କେତେ? ସବୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଅଛି। 1800 2000 ସୁଦ୍ଧା ରହିବ, ତାର 50%। मस्त कलरटा कलर बाय प्रिंटटा देखंतु। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ବୁଝିହଉନି, ଯିଏ କହିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବେ। पूरा डिजाइन ଅଛି मैम गोटे नेले गोटे फ्री ना दीटा नेले आपनकर बायवन यानी देखिए कोटा हमको ठीक लगे। देखो कम रेंजरे बॉक्स नहीं, बॉक्स डिजाइन बॉक्स प्रिंट डिवाइड बाय 2 और कौन 50% कर लेगा? हां तो कर लीजिए इसके बायवन के तो 800 800 दिया सेल सब जो ଅଛି पूरा बॉडी प्लेन बॉर्डर এটা मस्त चिनॉन फैब्रिक रे मैरून कलर ସେ ଅରେଞ୍ଜଟା ନେଇ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ନ୍ୟୁ କଲର୍ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଦେଖି? शिफॉन साड़ी, ये डेली शिफॉन शाड़ी। हाँ कलरटा ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଇଟା ଦେଖିଲେ सुभाष ब्रांड रो अछि पीसटा कलर भी यूनिक एटा तर अलगा डिजाइन टा अछि एटा ब्लाउज एटा अछि एक बार से बोले कितने थिला? 1595 मात्र। अरे कौन 50% डिस्काउंट मिले? ऑरेंज मैरून एक टाइप में देखे ना डेली देखो जे पर सब आ कौन की कलेक्शन दिखा? एटा अछि 1695 ऑल ओवर इंडिया एटा येलो कलर कौन अच्छी? फैब्रिक टा देखो मैडम पूरा
पूरा लाइट वेट एंड कंफर्टेबल फैब्रिक टा अछि मस्त शिफॉन ओनली 895 ସେଠୁ ତ ମୁଁ କମ୍ପସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଆମର ଦରକାର ଏବେ କିଛି ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି ନାହିଁ ସବୁ ଏକାଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଆପଣ ବି ବୁଝି ପାରିବେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ବେକାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା ରଖିବେ ହଁ ଏଇଟା ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରଖିଥାନ୍ତୁ ମେରୁନ୍ ନା ମେରୁନ୍ଟା ରେଞ୍ଜ ୱାଇଜ୍ ଭଲ ଅଛି ଏଇଟା ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖେଇଲେ ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ବନ୍ଦ କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିବ ବାଟିକ୍ ଡିଜାଇନ 995 ରେଞ୍ଜ ଏଇଟା ଗରମ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ କପଡ଼ା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନି ପାରିଲିନି ମା ବି ଦେବି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଏଇଟା କୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଏଇ କୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖି କପଡ଼ାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ ପିନ୍ଧିଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଣିଲେ ଏଇ ରେଞ୍ଜରେ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଦେଖିଲେ 995 only 500 ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା କାହିଁ ନ ଭଲ ସଫ୍ଟ ଏଇଟା କାହିଁ ନ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପାଇपिଂ ବର୍ଡର ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ହାତ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଦୋକାନ ଉଠେଇ ନହେଲେ ମାଝ ମାତ୍ର 600 ଟଙ୍କା ଏଇଟା କ'ଣ କଲର୍ ଦେଖିଲେ ନେଇଯା 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯା ବୁକିଂ କରି ରଖିଦେବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନେବ ତୋ କଥା ସେ ଶୁଣିବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ରେଡ୍ ଚଳିବ ଏ ପିସ୍ଟା ବି ଚଳିବ ନାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ଚଳିବନି ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସିର ଅଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିଲି କୋଉଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଦେଖ ନାଇଁ ସେ ସିଫନ୍ର ଆଉ ନାହିଁ ପୁଣି ସବୁ ଅଛି ନାଇଁ କହି କେତେ କଲେକ୍ସନ୍ ବାହାର କଲ ମ୍ୟାମ୍ ସବୁ ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଦେଖିଲି ଏଇ କଲର୍ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ରହିବ 2995 1500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ପରେ ମିଳିବନି ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏମିତି ମୋର ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ ନାହିଁ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ନେଇନଥିଲି ଏଇଠୁ ନେଇଥିଲୁ ବା ଭଲ ଜାତୀୟ ଭଲ ସତ ଏଇଠୁ ନେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି କୋଉଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ତ ଅଫର୍ ନାହିଁ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ବି ଥିଲା ଗ୍ରେ କଲର୍ ଥିଲା ଏଇ କଲର୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଏଇ କଲର୍ଟା ରେଡ୍ ବେଶୀ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ବଟଲ ଏଇ ହେଲା ଗ୍ରୀନରେ କୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ ଫେସନ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଓନର୍। ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ନା ଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ରେଞ୍ଜ ୱାଇଜ୍ ଭଲ ଅଛି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଫ୍ୟାସନ୍ ଆସିଥିଲୁ କିଣିଲୁ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି କଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିଲେ ଯେଉଁମାନେ କଟକର ଅଛନ୍ତି ଏରିଆରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଫ୍ୟାସନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଫ୍ୟାସନ୍ର ଆମେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଷ୍ଟମର୍ ତ ଆଜିକାଲିକାରେ ନୁହଁ ଆମେ ଯେବେ ବି ଡେଲି ଶାଢ଼ୀ ହେଉ କି ପାର୍ଟିୱେର୍ ଶାଢ଼ୀ ହେଉ ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ପରଚେସ୍ କରୁ ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର କଟକର କୃଷ୍ଣ ଫ୍ୟାସନ୍ରେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ସେମିତି ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବେନି ତ ଏବେ ସେଲିଂ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଆମେ ଡେଲି ଶାଢ଼ୀ ହେଉ କିଛି ପାର୍ଟି ଶାଢ଼ୀ କିଛିଟା ନେଲୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଅଛି ବାଏ।